Khapangni takok tai bokok song jotono phung kaham tini phung jorawa haina hai kaisa belai nangkok mani tiprasani bagai tamani hingkai Bisram Gunjoni je tiprasani jaga thaina jagoi tongmani ADC amchai haikabe ADC ni je map kalaijak o ADC ni area rokno tabuk general snamoi aro je nokor panchayat snamna nai tongmani o issue no tui aro ni tiprasa sikla ham hundi civil society hindi sar biching songni bukhaktui khlai tabuk soba kotor khanani bisingono ungnani thangai tongo khanani bisingono soba khaijak sinai tamani hingangkai 31 tarik December ni 31 tarik no abono saklai jakha je ward number nai base khlai abo jotono ADC ungyangni ampano 100 ni bisingo 80% no ADC ni jaga khop jagai thangkha hingga tabuk nogor panchayat ungsinai hine abo notification nirjakha angka notification nirjak mani yagolono o ADC ni jaga thai ha tongmani abo tabuk general snamjagai tongkha tamani ka Bisram Gunjoni je thai jaga ni DM office khaimani no kari bahina gana geni je tongmani jaga ni thai rok ADC khop jagai ADC ni je thai jaga no khusrarui tongmani khusroi tongmani chikonoi tongmani omaikano general snamoi tongmani tumongno obo khorangti saya hangkangkai kathang tongoibo kathui baksa nangka theinai phiaba democratic haikaba democracy ni bukhaktui way ni bukhaktui soba kotor khlainai hinoino saklaika press meet khai Bising Deborma civil society ni Bising Deborma phainai joto hasten lukurokno tumongno tiprasana hamja kangkangkai hano hamja kangkangkai dofana hamja kangkangkai oro non political organization kono political by link rei phiaba joto tirpa hasten lukurokno no phainai khanani sal jorawo khana 6 tarik khanani sal jorawo aro je Bisram Gunjowa kuthum laioi joto hasten lukurokno koikha sar Bising Deborma press meet khai hingga khapangni takok tai bukok song basic khlai hingkangkai je Bisram Gunjo amchaini area je thaina jagoi tongmani area tei ogana gini area joto hasten lukurokno kabangko khlai a jaga kuthumoi democratic babe a jaga bomaika soba khaijaknai tamo khaijaknai sitting demonstration do na road block do na haikaba abo solution ngyasa pojonto o soba tai muthaglak o mahaino kotor khlai soba ni kaise step romoi tongo ADC ni je ha najakmani je map tongmani abono kono mote ni general snamui meya hnaino press meet ni bukhaktui saklaika joto hastani lukurokno enga tomno khapangni takotai bokok song norok tomongno sar Bising haikaba je civil society sikla hamkrai brok ni je saitong mongbai je ajaga soba saklai jakmani non political party norok tomongno hana hamja kangkai ajaga phainani bagai khanani je sal jorawas sara 9 ni bukhagona aro phainani bagai joto lukurokno saklai jakha enga khapangni takoktai bokok song omahai khalai je hana jagai tongmani ba je general area rok sanamjagai tongmani ADC hano obo norok tamo wansuk norok tomono sobawo norok phainai da norok jogri phainai da a jaga phanri phainai da norok ni comment bahine kisa seinani ingthung khapangni takok tai bokok song hatai kotor ni BJP ni kaisa mega mass joining program khaijakha a jaga thangai manjakha social worker haikaba dofana hamjaknai sal brom no lokorokno subai tongnai Muji Deborma angkha Tripura state BJP ni member phiaba bini khuktui obono saklaikha buskango thinango BJP rokni phan truk khlaioi ADC amchai rok bahaino phan bangai phairuk omahai mega mass gathering haikaba mega joining omahai kaise jaga omahine khlaijagoi tong hnoi lukurokno saklaikha BJP rokni mission sabka bikas sabka proyas je obono mission tui o montrono tuino thinanga tiprasa rokno muthangnani tiprasa rokno manthai soktai rinani omahai kaino buskango ADC election phaimani yagolono tabuk rajnৈতিক rokni ufra jafra ai boni party no bo bini party no bo omahai ka joining khaima rok bahine sungnogi tongo angka tabuk kisa naidi Muji Deborma je miani hatai kotor a jaga thangai Tripurani CM Dr. Manik Sahabu thangai manjakha abono kare bahine Tripurani GS Bipin Deborma no kare BJP party ni president Rajiv Bhattacharya bahine aro thangai manjakha tabuk kisa naidi omangpli ambai norok jotono no tile norok no
press meet khajan hiring mane aboni karon ngakai Bisramgঞ্জ নগর পঞ্চায়েত নতুন কয়েকদিন খুব চিনি আমসই তাই চিনি তীব্র ফারক বখাত হয়ে যাক গাউনি বাগিনো একজন তাবক আপনা বাহিকে বলতে থেকে বখাত হয়ে আখলাই যেটা এডিসি এরিয়া ন জেনারেল খালারি আখলাই চিনি এডিসিনি বিসিনি নামে তনিমান বা তাবক বক্তি পজিশন মিটাও আপনার সাকলাইনানি বাগৈ আন্দারনো তিনি রিং মানি তাই পেলেনো হামবাইয়া ফর নরক যতননো তাই নরক চ্যানেল বিশিং তৈ যারা নাই তংলাই যত লোক রকনো আনি আনি হামজাক মাসি বাই তাই আনি সে ফর রকনো খলমিয়া ফর তিবিনি যে ও হাক হামজাক বা হাক মাজাক বকা হামিয়া আপনি বিশিং আপনা তামনাই বাদমকা যে তিনি নরমরিঙै নরমনি বিশিং দেখলাই যেটা ডিটেইল তাবক এট প্রেজেন্ট যেটা আংনি তমনি আগত ননথই আপনি নরমন সানা নিনে আংনি মানে আবং কেমহাই আবো নভেম্বর কাইসা ও কাবো রাখা নোটিফিকেশন রাখা মাস কাইসানি আবো অক্টোবর নিশ্চিনি অক্টোবর প্রায় আবো ডেট আং মইতা মালিয়া কিন্তু আইপন বন লাস্ট ডেট আংকাই নভেম্বর নি 17 তারিখ হ্যাঁ 17 তারিখও যে লাস্ট যেটা কমপ্লেন দংখাंखांखाय বা কেউ কোনো সাজাক নাই দংখাंखांखाय রেডি নাই বরক কাইসা পত্রিকানি বিশিং দেখলাই নোটিফিকেশন রাখা যে আবো জায়গাও गोबां एडिसनि हा खबै बरक माने तामनाय प्रपोजाल लेखा ताउरम सिदि आमतली विलेज नि बिसिङाव जे ताबक प्रेजेंट जेता आमतली विलेज दङ आरो नि 50% नि बिसि जागा नाहरै बरक आबारके प्रपोजाल लेखा जेता आमतली विलेज होता गाबनि यागुलो ताबक रम सिदि अन्न पाट दङ आजागाव रंगमाला एडिसि विलेज निबो पाट खबजाबायखा आजागाव विशेष kai abong hangkangkai kamras koloni tekaisan hangkangkai आजागाव नकाबो तमे थालाबांगा पारा abongka रंगमाला नि पाट दं माने आगे tekaise पाट hangkangkai बास्तोली एडिसि विलेज नि पाट abong hangke प्रेजेंट जे डीएम ऑफिस एसपी ऑफिस तया जागा जे रूरल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर बा आ जागा जे माने जे ऑफिस सेटअप माने बा ऑफिस सेटअप जाक आबो विभागनो तामनाय आबो एडिसनि जागा खबजाबो गान बागै आ डीएम ऑफिस दबो एडिसनि जागा तंखो ताउबो केबा आबो रकनो इनक्लूड खालायै आयां रंगमालानि पाट कामराज कॉलोनी Ganggang Thalabangan, ganggang tahu DM office abu ganggang itu, tamu Bastoli bisini part haisi. Gatai ganggang Amtoli bisini part. Abu kebang matlan kan tahu orang ciri Borkobari ek number ward nong kana. Abu yang pisak mabai Borkobari. Abu Borkobari no tang hoja parasini badui setorong ganggang itu bidang माने तामनाय ओ नगर पंचायत नि आन्दारात लानाय थांगा तावरन सिदि तेसांमा पारा आवनो के दि फाइके सिनि से काइसा बरक नारगै तनसियो गांगा yang उकाबो तामनाय बरको पारा आवनो के दि फाइके से नारगै तनसियो पान थननि बरको पारा गयां साकां हांगांगै आतै तिख्लै सिना फाइलांखा गो जागा बरक जे माने विशेष खायै ताबो का जे नोटिफिकेशन 31 December जे डीएम का डिक्लेरेशन रमाने जे फाइनल डिक्लेरेशन जेटा वार्ड बा जेटा नगर पंचायत ने abongka mane tamnai gulagati pat botong borjala gabung hangkang kai yang ke tamnai
abo Gulagat Ipat Moddopara Gangangkai tai Posim Borjola Gangangkai abo hake khlai adago ayang Gulagat inibo pat tongo kisa abo yang latia sora ba chikon sora ari khlai tlangi thangka borok yang tamha Amtolini Gangangkai Jokpukur Gangangkai Bisramganj bazar to thing tongo kintu a Bisramganj bazar ni hospital tila hme jata hamane abono simi boroko jago badik langkha puilangka hospital tila hme pura a borko harung tongmani ati khlai kaisa nok tongo a nok no borok abo nagar panchayat bising khobdak khobmani ge phiaba 30 tarikh hearing edino jutho inspection thangka jaga nalengan hinai aprung gangkai borok bonukha mane abo tamnai tiprasa kesara kaisa nok tongo Gemone hal jaga 2-3 kani jaga tongana gab 2-3 kani jaga baise pura tibrasan kheto sohme roi boro hospital tilas namka gauni baga aro nugui kha gangka pura abo Amtoli bisin andaro tai abo edisini med ni bishon khobja ko gata kaise jokpu koro thamka ga jokpu koro bahino abo edisini med ni bishon khobja ko aron pore phaikata kaise Ramkrishna Mandir abo hainai Phiaba Ramkrishna Mandir abo apan thoro tau chendrop siko ga jagan nagachin tibasan jagan ga mandir kaise bale bor jaga tlang maja ga bonu khang kai abono boro ka confuse na kha ba aba hike khaike to abo hike khlai tauron chiri 2 number ward Amtoli bisine 4 number ward aba hike khai gaun porang khang kai boragi mura 4 number ward tie sarken ni abo ga daga thangni ni kikha abo pura ayang koiromura badoi a khetaro bigam dulit langi thangka gemo ganggang kai jeta fek ganggang kai borok muk khana aje koiromura jeta 4 number ward ganggang kai 3 number ward adaga borok modification khlailia borok abono include khlaili ribaika gam bagai koyekta sini o hospital tila para nei mane aborok sini borok bat markha ngai yemo hake khlai borok tamnai 2-1 sin badoi abake nagar panchayat abake khaja gaun pore dm nang saka je tamnai je nang kobrok mane je last hearing edino last ang bono demand kaisa khlaika tamo area map final khajan isakan o tinta department no te kaisa committee ma khanai এবং আর 3টা ডিপার্টমেন্ট বড় কাজ জোট হবাবে abono inspection spot visit khlai inspection khlaiman pore no map thik khlai de hne ang bono saka gamuni pore kha bogbo sika nge loglogi no tinin khlai de hne bo saka gangka dcm thangka panchayat secretary rok thangka tai tamnai chen thangka nge ani invite khlai ang tui phekya abo agin plan khaijat je chini addition tamnai tabuk beta additional te additional CEO chini bangrang chini budiana babu bo thangni sogaika boni document te ngam daga adino samje satte digit khaika আর satte digit je boro je proposal mane abo satte place no abo adc ni net ni bishong khobjabo nganga kai a jaga khobor kun than sabuliya nge kintu haitone boro ko jagao নাইমেন পরেব যোগপুকুর abono dai rekha nge puskor bari ni pat nge Vivekananda Poli nge Vivekananda Poli bahina abo a jagao abo tamnai addition bishong khobja bahise abo hike khlai borok tamnai daili khaike nge dawi abo grom chidi je puilao addition ni jaga khobjak mani a addition ni jaga khobjak man bishong tamnai taurung tidak 100 bisingo 20% badoi te 80% no khoboi je borok notification karika ebong notification rakha jemon Amtolini deibo pat tongko Amtolini iko tamnai সমতল আমতলি নাই সমতল আমতলি যে তাবো গরম চিদা হারং কামে আবো বিবং এদিসি এরিয়া গতে কাছাং গাঙ্গে সমতল পাথালিয়া গা সমতল পাথালিয়া বাহানি পাথালিয়া গা তো থাংনাং প্রশ্ন সফাইয়া হাসে কারণ আবো বিবং এদিসি এরিয়া গে মহাগে খলাইবর ও যে এদিসি এরিয়া রং
include খাইজাকতা তাবুকব আবুনি বাগৈ যে তাবুকব 80% জায়গা ও যে নোটিফিকেশন বিসঙ্গ খবজাবাই দङ গাউন বাগৈ তাবুক আনি কয়মং হাঙ্কাই মহাই ani tabuk rom sidi sara tirbayane joto tibra sarong nang khormoi kobamnai faidei seng abono toi seng protibat khlainai democracy system এবং তামনাই যে সিস্টেমেটিক এবং ডিসিপ্লিন ওয়াইজ চিনি যেটা ডেমোক্রেসি ও চিনি যেটা মুভমেন্ট খাইনে যে সিস্টেম দङ আর সিস্টেম নো जों खलायलायनाय এবং आबुनि बागैनो आयां जे कायसा ग्रुप दङ जे तामनाय टिप्रासा सिक्ला हामख्राय बदल होनाय बरक खुब एक्टिव के सामुंखाय दंलायो गांगांखाय बरक बाया गुबैनो सालायै बोसदांनि मंगलबार 6 तारिख जों डेट थिक खालायखा जे तामनाय सिस्टेमेटिक डिसिप्लिन माफिक जों जे चिनि डेमोक्रेसिनि जेता राइट दङ এবং চিনা রাইট नि बागै जों जे मुभमेंट खायने आ मुभमेंट खायने बागै जों जाबैना जाखा आउन बागै जतो सारा त्रिपुरानि हानो हामजातनाय दफाना हामजातनाय जतो त्रिपुरासा खागनां बा दफाना हामजानाय बरगनां नरगनि चैनल बिसंते मीडिया बिसंते कबगाव मान हांखांगे फायदे चिनि हा कमाना नाय दङ आ हानो नारकनानि बागै नरक जतो न बोसनांनि मंगलबार 6 तारिख डिसेम्बराव नरक बिसनां मंजाव फायदे जों प्रथम लायनाय 9:30 बिसनां मंच जे स्कुल जेता मिनि स्टेडियामाव आगुनि परे जों तामनाय सिस्टेमेटिक थांनाय जे चिनि डीएम नो जों कबकनाय जे तामनाय जे चिनि एडिसि एरिया नो बादनाय जरिया दा जदि से बाद दिया हांगांखाय जोंताय बो आदिनो जोंताय बो कतर मुभमेंट खायनाय जे मुभमेंट जेमन इनडेफिनिट एवं आबो तामनाय डेमोक्रेसी सिस्टेम एफेक्ट नायजात एवं चिनि सिस्टेम जों खायनाय कारण तामनि हिमाले चिनि हा कमाय थांगा हा कमा खामाने आं कथां दङ को लाभ करे गावनि बागैनो जों तामनाय नांहांखांखांखाय थोबान फैदों कथां दङले ताम फैनाबा आं बागै डेमोक्रेसी सिस्टेम चिनि जेता राइट दङ आ राइट जों एप्लाइ खायनाय आं बागै फायदे जतनो नां कबबाताय विशेष करे स्पेशली बिसनां मंजा आम जयनि जतो ताखौ बखौ रगना नां कबगो नरगनि चैनल नि बिसिंतै नरगो फायदे आदिनो 9:30 नि बिसिङो एवं जों चिनि डेमोक्रेसी सिस्टेम चिनि राइट दङनो जों एप्लाइ खायनाय एवं चिनि जेता जागानो जों हाय हाय रमायना रखनाय एवं चिनि एडिसि एरिया नो जों एडिसि एरिया नि मेप नो जों पार्मानेंट खाय तमनाय चिनि डेमोक्रेसी नि मुभमेंट नि बिसिंतै खालाय गावनि बागै आं जतनो हाय हाय बार मा कबो खिरो नरगा दिनो मयते नारगनि खनजो खनादि ताय मगल वे नासिदि बोसदांनि मंगलबार मानडे थर्सडे 9:30 जों बिसनामगंज मिनि स्टेडियामाव जों प्रथम लायनाय 9:30 आबुनि परे जों सिस्टेमेटिक बाहायबोते मुभमेंट खायनाय जों आरोनो डिसिजन नालाय आबुनि परे हांखांखांखाय चिनि मुभमेंट जों माने तामनाय जों ओकाबो खायनाय माने तामनाय जों सुरु खालायदेरनाय गान बागै नरन बिसिंतै अ जिनिसनो कबरमानि बागैनो तामनाय नरन खाने आं माने नरन बिसिंतै खालाय चिनि टिप्रासा ताय बिसनां मंजाम सयनि ताखुरनो कयनानि बागैनो आनि दिनैनि अपेसनि एवं आं जेता तामनाय नरनो कबरमानि हिंगांखे अबनो हामबाय कथा थांगी कसैनाबो नांगियां खोमा चिनि त्रिपुरावो दफा इनि कक सावो इ दफा पार्टी शेष पर्यन्त साबनि आरो थांगी हाबना ना नरंबो साइमानो चिनि नारवायरो तरफ फाइ दङ आबुनि बागै जत्त
BJP ni कार्यकर्ता रंगनो आं हायनो हाय जानि जा सुख थायो ना की आवाजটা ঠিকভাবে হইতেছে না মাতা কি ভারত মাতা কি বিজেপি বিজেপি নরেন্দ্র মোদি জেপি নাড্ডা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা राजीव भट्टाचार्य वंदे मातरम भाई मातरम भाई मातरम भाई मातरम भारत माता की बीजेपी যতন ভাই আছে ভাই বাগে Sar tini je mandai polin korni je oro hatai kotoro je program je ungani thangi tongo oba haike khaijak nai abo tam boba haike se sai khnar gari sirai khaisa জায়গা মান্দাই কন্ডিশন বিশেষ করে মান্দাই বিধানসভা উপস্থিত मेगा दुर्गान सभा भाई सपायनाय आदरणीय हास्टेनि जे सीएम बीजेपी पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य ताई भाई सपायनाय ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर चिनि सार विकास भाई सपायनाय ताई गोबां अ जागा एमएलए रक अर फायनाय चिनो बान्दाव मोसांना बागै তিনি অবনো সানাই গোबां नंबारानो তিনি अ जागाव चिनो मिनिमाम 25 থেকে 3000 নিচে अ जागा जागा रिमालिया अ जागा एकदम फुल अ जागाव एकदम अंजाक विशेष के अ जागा मान्दाय पुलिन फरि बर रक खालायनाय अ जागा चिनि जयलिं खायन बागै फायनाय जाक तां अबनो साना मुसुङा चिनि ग्राम पाहारो ताबु बिग्रा मथा खासे किरिका विशेष के बिजेपिना हामजागै ताब दले फायनाय चिनो सभाव फायनाय मुसांनाय अबनो सानाय एडिसि 2026 निर्वाचन जे सकेबनो बिजेपि एडिसि हाबां हातंनाय अमानि गया चिनि जनसाधारण हामबाय भारत माता की जय মাতাবাড়ির আওয়াজ কিন্তু এর চেয়ে ডাবল একদম উদয়পুর থেকে আগরতলা যাতে আমাদের চিফ মিনিস্টার শুনে এইরকম আওয়াজ আইতে লাগবো দিবেন তো হ্যাঁ আমার মায়ের বোনেরা দিবেন তো ভারত মাতা কি বিজেপি নরেন্দ্র মোদি জেপি নাড্ডা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা রাজীব ভট্টাচার্য ঘুমটি ডিস্ট্রিক্ট অভিষেক দেবরায় যত রকমকা সবাইকে নমস্কার আমি খুব অল্প কথার মধ্যে শেষ করব কারণ এখানে আমার যারা নেতৃত্বরা আছেন সবাই জ্বালামুখী কিন্তু ভাষণ দিয়েছেন এবং আমি এখানে বসে দেখছি আপনারাও কিন্তু অনেক মনে থেকে বসে থাকলেও এই আনন্দ উপভোগ আপনারা নিচ্ছেন না নিচ্ছেন তো তিনি নিজে কাঠালিয়া মির্জানি যে স্বশাসিত জেলা পরিষদ নিয়ে শ্রী মাননীয় এমডিসি শ্রী পদ্মলোচন ত্রিপুরা যিনি চাইতো মুম্বাই যে বিনি এলাকানি বড়রগ্ন যারা চিনি বড়রগ্ন অকসাং মাজরাও বা সিকলা সিকলি রগ্ন যে থুংমুং রিনানি বা কম্বল রিগনাই শাড়ি বিন বড় পয়লা যতন বিনি বাগৈ পাল খাই সংজ্ঞা বা করবলা যায় চিনি বরম গারাম এমডিসি বাগৈ পাল খাই তাই ও জায়গা ভাই মাজার ফাইসা যিনি সভাপতিত্বে বা যিনি সভা চালক জায়গায় তম চিনি বরম গারাম
মন্ডল সভাপতি বিশ্বজিৎ দা তাই ও জায়গা ভাই মাজা কয়জাক শ্রী যতরি সাহেব জনপ্রিয় বিধায়ক তথা শ্রী প্রাক্তন জেলা সভাপতি শ্রী ভারতীয় জনতা পার্টি নি গুমতি জেলা নি বিনি বাগেবো পাল খাই ননি এমএলএ বাগে পাল খেয়ে বা করে বাজাইছে মিল বাগেবো তাই আনি স্লাইস কান যে ককনালি থানায় শ্রী একদম জ্বালামুখী বাসন রই নাই কক সাইকেল নাই শ্রী ভারতীয় জনতা পার্টি নি লড়াকু নেতৃত্ব শ্রী পরিতোষ দেববর্মাজি তাই ও জায়গা ভাই মাজা কয়জাক শ্রী গুমতি জেলা নি সাধারণ সম্পাদক উত্তম দা তাই শ্রী চন্দ্রজয় দা তাই যারা ওরা ভাই মাজা কয়জাক কিবাংমা শ্রী ভারতীয় জনতা পার্টি নি যত আনে খাজা তাকতে বহুত জন পাইফলে খা কাহামতে আন হামজা মুয়া পারো তাই মিডিয়া যারা পাইনাই প্রণব আনি তরফ থেকে সিং ভারতীয় জনতা পার্টি হইতে অনেক অনেক প্রণব ধন্যবাদ দিয়া পারো আসে কম কলমারো মই বড় গছিনি লবিত বাগৈ সুং যতন সাইমানো ফাইনাই 2026 ও 2026 যে চংমারি অনন্ত থাঙ্গै দङ ও চংমারি অংখা যিনি এডিসি ন পাঁচিরানি চংমারি ও নির্বাচন এডিসি ন পাঁচিরানি নির্বাচন তামুলবাগে পাঁচিরি নাই তাসিপুরা আনি পূর্ববর্তী বক্তা শ্রী দা পরিতোষ সাইকেলাঙ্কা বর্তমান যারা এডিসি ও শাসন ক্ষমতায় যারা আছেন উনাদেরকে প্রশ্ন করবেন বিগত 5 বছরে 5টা ডেভেলপমেন্টের কাজ আপনাদের সামনে রিপোর্ট কার্ড দেওয়ার জন্য এই 5 বছরে আমি বেশি কিছু বলবো না শুধু 5টা ডেভেলপমেন্টের কাজ আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য তারা প্রত্যেকটা নেতাকে আপনারা প্রশ্ন করবেন কারণ আপনাদের অধিকার আছে প্রশ্ন করার আপনারাই ভোট দিয়ে কিন্তু ওনাদেরকে সরকারে বসিয়েছেন স্বশাসিত জেলা পরিষদের মধ্যে তো কাজেই আপনাদের ভোট নিয়ে আপনাদের ইমোশনাল নিয়ে যারা বর্তমানে রাজনীতি করছেন কি করছেন প্রথমে বলল পুইলা জাতি উলো পার্টি স্লোগান ঠিক আছে তো পুইলা জাতি উলো পার্টি আস্তে আস্তে কি হলো পুইলা জাতি উলো পার্টির পরে না তখন একটা এনজিওর প্ল্যাটফর্মে আমরা কাজ করি একটু আগে ও এই ইতিহাস আমাদের পরিতোষদা কিন্তু আপনাদের কাছে পুরা বিষয়টা তুলে ধরেছেন তারপরে কি হলো এডিসি ক্ষমতায় আসলো এডিসি ক্ষমতায় আসার পর তারপরে কি হয়েছে আস্তে আস্তে কিন্তু ত্রিপ্রাসার পার্টি রইল না সেই পার্টি কি হলো আমি বিভিন্ন সময় দেখি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যে ওইখানে মাইনরিটি ভাইরাও এখন যোগদান করছেন আমার হিন্দু বাঙালি ভাইরাও ওইখানে জয়েন করছেন ভালো কথা রাজনৈতিক দলে যে কেউই জয়েনিং করতেই পারে কিন্তু ত্রিপুরার ইতিহাসে এই প্রথম কোন আঞ্চলিক পার্টি যারা আমরা বিগত দিনে আমরা আইএনপিটি কে দেখেছি আইপিএফটি কেও আমরা দেখছি টিইউসিএস কেও আমরা দেখছি তারা কোনো সময় বিশেষ করে নন জনজাতিকে রিজনাল পার্টির মধ্যে তারা প্রবেশ করায়নি কেন কারণ তারা নিজের জাতির জন্য লড়াই করে তারা তার জন্য অন্যান্য কোনো সম্প্রদায়কে ওই পার্টিতে যোগদান করায়নি কিন্তু এই প্রথম এই ত্রিপুরা মথার নামে যে পার্টি এই পার্টির মধ্যে এখন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা এটাও শুনতে পাই আমার মাইনরিটি মানে বিশেষ করে মুসলিম ভাইরাও নিজেকে ত্রিপ্রাসা বলে ভাষণ দিতে শোনা যায় এটা এই প্রথমবার আমি শুনতেছি যে মুসলিমরা কবে থেকে ত্রিপ্রাসা হইল এরা কি মানে রাজবাড়ি থেকে কাউকে সার্টিফিকেট দিয়েছে যে মুসলিমরাও এখন ত্রিপ্রাসা নিজেকে দাবি করছে তো এখানে একটা চক্রান্ত চলছে জাতিগত ভেদাভেদ করে কমিউনাল ফিলিং দিয়ে এই রাজ্যের জনজাতি সকল অংশের মানুষের যে উন্নয়ন এই উন্নয়নকে স্তব্ধ করার জন্য একটা শ্রেণী লোক চেষ্টা করে যাচ্ছেন তো তা থেকে আমাদের সকল অংশের মানুষকে বিরত থাকতে হবে এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু জাতি জনজাতি সকল অংশের মানুষকে একতা থাকতে হবে একটু আগে আমার পরিতোষদা বলল প্রকৃত পক্ষে যদি কেউ যদি থানচা করতে পারে কেউ যদি ইউনিটি করতে পারে তাহলে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি যে পার্টি
মানুষকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, যে পার্টি মানুষকে কাজ করার প্রতিবদ্ধ রাখে, যে পার্টি মানুষকে এবং রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করে, সেই পার্টি হচ্ছে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি। একমাত্র মোদী মানিক সাহের নেতৃত্বে আগামী দিনে আমাদের জনজাতিদের উন্নয়ন সম্ভব। যারা জাতি এবং নিজের সম্প্রদায়ের জন্য কথা বলে তারা শুধু কথাই বলবে, কাজের কাজ কিচ্ছু করবে না। কাজেই আমরা এই পার্টিদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার বাকি আছে। আমাদের নামে ভোট নিয়ে, আমাদের নামে রাজনীতি করে এখন কি, এখন তো উত্তর পূর্বাঞ্চল নিয়ে আমাদের রাজ্যের কথাই বলুন না, উত্তর পূর্বাঞ্চল বহু দূর, দিল্লি তো বহু দূর, আমাদের রাজ্যের কথাই বলুন। আপনারা 5 বছরে মানুষের জন্য কি কাজ করেছেন? খুমুলুঙে শুধু মূর্তি বসিয়েছেন। বর্তমানে যারা স্বশাসিত জেলা পরিষদে যারা ক্ষমতায় আছেন, ওনারা আসার পর টিটিএডিসির মধ্যে শুধু নাচ গান আর খেলাধুলা আর জোয়ার, এই 3-4টা কর্মকাণ্ড, এটাই বেশি এখন বিশেষ করে জনজাতি এলাকার মধ্যে, মানে টিটিএডিসি এলাকার মধ্যে আমরা দেখতে পাই। এতে কি হচ্ছে, আমাদের বিশেষ করে জনজাতি যুবকরা দিনে দিনে পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং আমাদের রাজ্য যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেখান থেকে আমাদের জনজাতি যে এডিসি সেখান থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে। কাজে এখান থেকে আমাদের অনেক কিছু বুঝতে হবে। আমাদের ছেলে মেয়েদের যদি ভবিষ্যতে পড়াশোনা করাতে হয় বা শিক্ষিত করতে হয়, তাহলে কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টিকে আপনারা এবার টিটিএডিসি আনতে হবে। আনবেন তো সবাই? বিজেপি সরকার কি চায় এডিসির মধ্যে? চাইনি? হ্যাঁ, চাইনি। बीजेपी सरकार एडिसी ना मुझे, बीजेपी सरकार चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। बीजेपी सरकार को लाना है कि नहीं लाना है? हाँ, लाना है। इसलिए जो हमारा जाति के नाम से हम लोगों को वोट मांगने वाला पुइला जाति उलो पार्टी ग्रेटर दीपोलैंड 1 लास्ट फाइट, कब कुछ ना कुछ मिलेगा। टिप्रासा एक और 1 नोटिस, अभी कुछ भी नहीं है। अभी क्या है? स्क्रिप्ट है। उन लोगों के पास इशू नहीं है। इशू क्या है? स्क्रिप्ट को लेके मैदान में रहना है, फिर से शासन में आना है। टीटीएडीसी का हमारा इतना सरल सहजता, हमारा टिप्रासा को कैसे फिर से वोट का राजनीति करना है, वोट बैंक करना है। मेरा परिचुस्ता ने बोला है, आप लोगों की यहाँ एक नेता है, वो नेता क्या करता है? गांजे का व्यापारी करता है। वो लोग व्यास नेता बन गया है, जो गांजे का व्यापारी करके ऑलरेडी उसको कस्टडी में भी लेकर गया है। वो व्यास जाति दफा के नाम से वोट मांगने लगा है। तो जो आपके लिए काम कर रहे हैं उनके लिए आप लोग मैदान में रहेगा, या जो गांजा व्यापारी है उनके लिए आप लोग वोट करेगा? किसके लिए करेगा? किसके लिए करेगा? बीजेपी के लिए। किस लिए? बीजेपी ही एक ऐसा पार्टी है जो लोगों के लिए काम करने वाला पार्टी है। वो कभी ये बंगाली, ये जनजाति, ये मुस्लिम, ये क्रिश्चियन नहीं देखता है। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास के माध्यम से काम करते हैं। ये त्रिपुरा में मोदी मानिक शाह जी के नेतृत्व में ये सरकार अगले 50 साल तक रहने वाला है। ये सरकार इस बार 2026 में एडीसी में भी बीजेपी सरकार लाना ही नहीं लाना है? लाने के लिए लाना है? लाना है। और सरकार भी बैठेगा बीजेपी इस बार। ये जो आपका पूरा जुनाल साहब जुना है ना, ये सब बीजेपी के पास रहेगा। बीजेपी ही इस बार एडीसी में क्षमता में सरकार में आएगा। तो इसलिए हम इस बार एडीसी के लिए, बीजेपी के लिए काम करना है और लोगों के पास जाना है। बीजेपी क्या काम कर रहा है उस विषय पे चर्चा करना है। बीजेपी का भी इलेक्शन लड़ना या सत्ता में आना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है लोगों के लिए काम करके इस राज्य को डेवलपमेंट करना है। तो मेरा बात यही पर मैं विराम देना चाहूंगा। आप लोग बहुत देर से यहाँ बैठा है, আপনারা অনেকক্ষণ ধরে এখানে বসে আছেন।
আমার বক্তব্য আমি দীর্ঘায়িত না করে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আমি এখানে শেষ করব। আবারও সবাই মুষ্টিমেয় হাত বন্ধ করে 2026-এ যে জয় এই মাঠ থেকে কিন্তু আপনারা টার্গেট করতে হবে। সবাই হাত তুলেন, হাত মুষ্টিমেয় বন্ধ করে বলুন, ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি জয়, বিজেপি জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ, জেপি নাড্ডা জিন্দাবাদ, জেপি নাড্ডা জিন্দাবাদ, প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ জিন্দাবাদ, প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ জিন্দাবাদ, রাজীব ভট্টাচার্য জিন্দাবাদ, রাজীব ভট্টাচার্য জিন্দাবাদ। আমি এখন বলবো 2026 এডিসি 2026 এডিসি 2026 মানে 28-এ 28 মানে 28টা সিট 28টা 28টা সিটে 28টা বলবেন তো 28-এ 28 28-এ 28 28-এ আরেকটা লাস্ট স্লোগান 26-এ 28 26-এ মানে 2026-এ আর কি 28টা সিটে বলবেন তো 26-এ 28 26-এ 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 ভারত মাতা কি জয়। সবাই